একবার সবাই তাকা এদিকে, রেডি রাখ। এবার সবাই তাকা এদিকে, একটু হাই হ্যালো করে দে। হাই মুখ খালি। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। आज हम आप लोग को ये लोग का हंडी का मीट बनाना दिखा रहे हैं। देखिए ये लोग कारीगिरी। ये देखिए यहाँ पे मीट बन रहा है। यहाँ पे पिकनिक पार्टी चल रहा है, पिकनिक पार्टी। তোরা কিছু বলবি না একটু? কি বলবো, এরা কেউ পয়সা দেয় নাই। আমি পয়সা দিচ্ছি। তুমি পয়সা দিয়েছো? না, ই তো আগে দেয়নি। আমি দিয়েছি পয়সা। আমিও পয়সা দিই নাই। আমি 100 টাকা আমি 200 টাকা মাংস নিয়ে এসেছি খালি। टमाटर पड़े এটা কাঁচা লঙ্কা নিয়ে আসতে দিতে হবে না? পড়ছো কি? একটু মাংসটা দেখাও। জানবে কি করে মাংস হয়েছে? সব ইউটিউবার গুলো। চলো হয়ে গেল, ছেড়ে দাও। একটু तुम्हारा बेटी ना पिकनिक करने के लायक नहीं है। पैसा देने हैंगली कहीं का आ जाते टमाटर हैंगले बच्ची নিচে মাথায় না এক বুন্দি ছে ও চান তো কলকান ভালো বলছিল না। আরে पर लकड़ी का दिन से चांद को আসছে। হ্যাঁ লোকে দিবে। अंजू देखो ना झोल में नमक हुआ देखो तो लो ए फिलहाल फुट नीचे फैले दे नीचे फैल तब देबी हां लो खा लो ना इसमें लो कड़ो চান করে নে বাবা তো খাই দিবে সবাই बोलो চান बोलो নিয়ে গেল। दोन हां पानी इसमें তাহলে তোর খালি গলা হইতো না বল টুম্পা। তাই তো বলছি। बाबू দেখলে পেট্রোলে জ্বললো পুরো। তোমরা বলতে ঠাকুরের নাম নিলে জ্বলে গেল। কি করছিস তুই? কি করছিস? এই কি করছিস তুই? ঠিক আছে, একটা এদিকে দেখ, এদিকে দেখ, এদিকে দেখ, দেখ এদিকে। বলছিল এই জোড়া আমটা দেখো, দেখে না বলছে এখানে ছিল। সবাইকে হাওয়া করছে ননো। খাম্বা দাও আমার খাম্বা। रात में अगर एक आध दो हो जाए तो रात में दे दीजिए। हट हट। ना ना ना,